बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 मार्च 2024 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़ाना वॉक करें, मोअम्मर सऊदी शहरी का मशवरा। मोहम्मद सऊदी शहरी रिटायरमेंट के बाद बाकायदगी से वॉक करते हैं। उन्होंने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़ाना वॉक की आदत अपनाने का मशवरा दिया है। ख़ास तौर पर बड़ी उम्र में इसकी अहमियत बढ़ जाती है। सऊदी टीवी अखबारिया से बात करते हुए मोहम्मद सऊदी शहरी ने बताया कि सेहत को बरकरार रखने के लिए वॉक शुरू की तो कुछ दिन बाद उसके फ़वाइद ज़ाहिर होना शुरू हो गए। उनका कहना था, पैदल चलना भी एक नेमत है जिससे जिस्म को ताकत मिलती है और जिस्मानी तवानाई बरकरार रखना बढ़ती उम्र के साथ इंतहाई ज़रूरी हो जाता है, जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होने से बीमारियां करीब नहीं आती। रमज़ान मुबारक में पैदल चलने की वर्जिश के हवाले से उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से मैं ये वर्जिश कर रहा हूँ। इस दौरान मुझे भूख का एहसास होता है, ना ही प्यास लगती है। वो अफराद जो ब्लड प्रेशर या शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उन्हें मेरी नसीहत है कि वो रोज़ाना वॉक को अपनी आदत बना लें और कुछ ही दिनों में उन्हें अपने अंदर एक तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी। सऊदी वली अहद और रूसी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान उन्होंने उनको नई सदारती मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। रूसी सदर ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। मस्जिद नबी में इफ्तार बॉक्स तकसीम करने में बच्चे भी पेश पेश। मस्जिद नबी में रमज़ान मुबारक के दौरान इफ्तार जो पैकेट्स हैं तकसीम करने में बच्चे भी पेश पेश हैं। अखबारी चैनल से बात करते हुए कम उम्र रज़ाकार ने बताया कि रोज़ाना असर की नमाज के बाद मस्जिद नबी आता हूँ और अपने साथियों के साथ मगरब तक इफ्तार बॉक्सेस तकसीम करता हूँ। वाज़ेह है, मस्जिद नबी में रज़ाकार मुख्तलिफ इमदादी काम कर रहे हैं जो अपनी और माशरे की मुस्बत तस्वीर लोगों के जहन में उजागर करते हैं। वाज़ेह है, मस्जिद नबी में रज़ाकार मुख्तलिफ इमदादी काम उनकी समाजी अफादियत के बायस मस्जिद नबी में रज़ाकारों की खिदमत हासिल की जाती हैं। एक घंटे में 1,18,000 ज़ायरीन को सही की सहूलत। मस्जिद हरम में तारीख की सबसे बड़ी तोसी से रमज़ान मुबारक में आने वाले उम्रा ज़ायरीन को काफ़ी सहूलत हो रही है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक रमज़ान मुबारक के दौरान न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि दुनिया भर से लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा आते हैं। इदारा बुरे हमायन की जानब से अंदाज़ो शुमार में कहा गया कि मसई की गुंजाइश में इजाफा होने से फ़ी घंटा 1,18,000 उम्रा ज़ायरीन को सही में सहूलत हुई है। मस्जिद हरम में तीसरी तोसी से पहले मसई की चौड़ाई 20 मीटर थी, अब 40 मीटर हो गई है, जबकि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो रास्ते हैं उनकी लंबाई 394 मीटर है। अगर सही के 7 चक्रों का हिसाब लगाया जाए तो कुल मुसाफत 2,761.5 मीटर बनती है। तोसी में न सिर्फ मसई को चौड़ा किया गया है बल्कि बलाई मंजिलों का इजाफा और एक और ज़ेरी मंजिल भी बनाई गई है, जिससे ज़ायरीन की तादाद में उन मंजिलों पर तक़सीम हो जाती है और उन्हें शदीद रश का सामना नहीं करना पड़ता। मस्जिद हरम की मंजिलों की तादाद 4 है और मजमूई रकबा 87,000 मुरबा मीटर से भी ज़्यादा है। स्नैपचैट पर जाली सोने के बिस्किट वो फ़रोख्त करने की कोशिश, मुलज़म गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने सोशल मीडिया उस पर जाली सोने के बिस्किट वो फ़रोख्त करने की कोशिश करने वाले जालसाज को गिरफ्तार कर दिया। मुलज़म ने स्नैपचैट पर जाली सोने के साथ बिस्किट महंगे दामों फ़रोख्त करने का इश्तिहार दिया था। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तजारत का कहना है कि कीमती धातों की जालसाजी करने पर कानून के मुताबिक 2 साल कैद और 4 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा है। वजारत तजारत ने बताया कि मुलज़म ने स्नैपचैट उस पर इश्तिहार दिया था और उसके अलावा सोने के बिस्किट फ़रोख्त करने के लिए पेश किए थे। पता चला कि वो सोने के नहीं थे बल्कि एल्युमिनियम पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। जालसाज ने उन्हें सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश किया था कि वो उस असली सोने के ज़ाहिर होते थे। मुलज़म अलखर्ज के मशरे में उन्हें फ़रोख्त करने की तैयारी में था। मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दायर करके जालसाजी का चालान वो प्रोसिक्यूशन के सुपुर्द किया गया। मज़ीद तहकीकात मुकम्मल करने के बाद केस क्रिमिनल कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। उर्दनी वली अहद शहज़ादा अल हुसैन ने उम्रा अदा कर लिया। उर्दन के वली अहद शहज़ादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सानी ने उम्रा अदा किया। उर्दनी वली अहद के साथ उर्दन की मुसल्लह अफवाज के अरकान, नौजवान कारोबारी अफराद, स्पोर्ट्समैन, ज़राए इबलाग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक उर्दनी वली अहद उम्रे की अदायगी के लिए मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो हुक्काम ने उनका खैर मकदम भी किया।
بارش میں گاڑی چلاتے وقت ہدایات پر عمل کی جائے۔ جنرل اتھارٹی آف روڈ نے سفارش کی ہے کہ گاڑیوں کے ڈرائیور بارش میں گاڑی چلاتے ہوئے حفاظتی تدابیر پر عمل کریں، جو کہ تیز رفتاری سے گریز کرتے ہوئے اور جلدی سے بریک دبانے کے علاوہ آس پاس میں چلنے والی گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو یہ چیک کر لینا کہ ونڈ شیلڈ کے ساتھ ساتھ وائپر مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اتھارٹی نے ان علاقوں سے دور رہنے کی اہمیت پر زور دیا جہاں پانی جمع ہوتا ہے، اور ہیزرڈ سگنلز استعمال کرنے اور گاڑی کے لین پر عمل کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ جازان میں پیدل چلنے کے راستے اور عوامی پارک روزہ داروں کو ورزش کی طرف راغب کرتے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کے دنوں میں جازان میں پیدل چلنے والے راستوں اور عوامی پارک میں شہریوں اور رہائشیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ چلنے، دوڑنے اور جو خوشگوار موسم ہے اس میں وقت گزارنے، ایکسرسائز کرنا اور کھانے سے متعلق اپنے روزمرہ کی جو عادات میں تبدیلی کی وجہ سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں۔ اس نے بہت سے لوگوں کو صحت کی اپنی سطح جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اٹریکٹ کیا ہے۔ اہلیہ کا اقامہ وصول کرنے کیا جوازات کے دفتر خود رجوع کیا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں امیگریشن جو قوانین ہے اس میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور جس میں ڈیپورٹ ہونے والے بھی شامل ہیں، اور غیر ملکی کارکنان جن کے خلاف قانون شکنی درج کی جاتی ہے ان کا ڈیٹا بھی فیڈ کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر معلومات ادارے کو مل سکیں۔ ہر ملک کی طرح سعودی عرب میں بھی غیر قانونی طور پر آنے والے ڈیپورٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ڈپورٹیشن سینٹر موجود ہوتا ہے، جسے عربی میں ترحیل کہتے ہیں۔ شعبہ ترحیل میں لائے جانے والے غیر ملکی غیر قانونی طور پر جو ہوتے ہیں ان کے فنگر پرنٹ لینے کے بعد ان کے بارے میں ریکارڈ حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کو یقین دہانی کی جا سکے کہ زیر حراست غیر ملکی کسی مجرمانہ کارروائی میں ملوث تو نہیں رہا یا کسی ادارے کے تو مطلوب نہیں ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک سائل نے دریافت کیا، اہلیہ کا اقامہ کارڈ وصول کرنے جوازات کے دفتر سے خود رجوع کیا جا سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل سروسز کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری سروسز بھی موجود ہے جس کے ذریعے اقامہ کارڈ طلب کیا جا سکتا ہے۔ تجدید شدہ اقامہ کارڈ جوازات ہے اس کے دفتر سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے کارڈ ہولڈر نہیں بلکہ کفیل یا اس کی جانب سے مقرر کردہ نمائندہ ہی جوازات کے دفتر سے رجوع کرے گا۔ جوازات کے کسی بھی دفتر سے رجوع کرنے کے لیے پیشگی وقت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اپائنٹمنٹ کا پرنٹ بھی درکار ہوتا ہے جو جوازات کے اہلکار کو دکھایا جاتا ہے، لیکن قانون کے مطابق اہلیہ کے قانونی معاملات کی انجام دہی اس کے شوہر پر ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق خاتون اپنے شوہر کے زیر کفالت ہوتی ہے، اس لیے جوازات میں جو ہے اپنی وائف کا یا اہلیہ کا اقامہ کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہی اس کا کفیل ہوتا ہے۔ ڈیپورٹ ترحیل جانے والے کب سعودی عرب جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یہ پوچھنا ہے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت جو ہے اس نے قانون منظور کیا تھا جس پر کافی عرصے سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی جسے کسی جرم میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ تاحیات جو ہے ورک ویزے پر دوبارہ سعودی عرب نہیں جو ہے آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ ڈیپورٹ ہوتے تھے وہ مختلف مدت کے لیے، جس میں 5 سال، 3 سال، 10 سال وہ ڈیپورٹ ہوتے تھے، جب اپنی مدت پوری کر لیتے تھے تو اس کے بعد وہ دوبارہ سعودی عرب آ جاتے تھے، لیکن اب ان کو آنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔